Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 9 juillet 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. La plainte portée contre la famille de Tshisekedi à Bruxelles. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc, jana nilifaa erreur, ulia kusema le 8 nilisema le 9, mtanisikiza peut-être juu ya émission ya jana, wale walisikia émission ya jana mais bon, binafikaka tunaye tena komba. Alors gisi mnasikia nasema ni plainte contre famille ya Tshisekedi juu ya pillage ya ma ressources ya Congo yenye ba avocat donc bali déposer ku parquet fédéral ya Bruxelles jana jana mercredi jana mardi sabsiku bon si oui naweza expliquer je mais avant nianze kukomante tufate kwanza video pour ne pas dire que non tulipiko vyetu kona créer non piko vyetu kona sema vya tu maîtriser vya tu yui tunavitoaga wapi et consort parce que congolais hauta hiyo macheri ilimtengenezaka ni mtu mwenye anapendaga ma evidence, ni mtu mwenye anapendaka source ya information ilitoka wapi. Kwa mwingine atakwambia unasema no hiyo source haiko fiable, mwingine atakwambia so haiko scientifique, mwingine atakwambia no et consort. Donc tufate kwanza video comme ça ndio tu développer commentaire yetu. Tolanda. Nombre d'éléments. Le premier, ici, nous sommes en Belgique. La Belgique a géré le pays de 1906 en 1960. L'Union minière du Haut-Katanga a produit 4 900 000 tonnes de cuivre à 1200 la tonne, $1200. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la RDC a produit 33 millions de tonnes de cuivre. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux construits, il n'y a rien du tout. Je dis bien 65 ans après l'indépendance, 33 millions de tonnes de cuivre. Et aujourd'hui, la tonne est à 9700, s'il vous plaît. Et donc, on a compris que pendant une certaine période, malgré cette production-là, mais il n'y a rien qui a été fait. Donc, tout va à Kinshasa. Je ne parle pas seulement du Katanga. Toutes les autres provinces qui produisent, tout va à Kinshasa et Kinshasa en fait ce qu'il veut. Comme disait il y a peu le ministre Nicolas Kazadi, s'il y a l'argent, d'abord c'est partageons-nous, nous réfléchirons après. Et après, c'est vrai qu'ils se partagent, après ils réfléchissent, c'est plus arrêter éventuellement ceux qui dénoncent ce qu'ils font. Regardez dans quel pays nous vivons. C'est comme ça, vous avez vu beaucoup de gens qui ont dénoncé, beaucoup de gens commencent à parler, nous avons pensé qu'il fallait saisir ici en Europe, parce que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ils sont des nationalités belges, il n'y a pas que la famille, mais il y a aussi tous ce que nous appelons la diaspora, qui est arrivé autour du chef de l'État et qui font des choses pires que ce que vous entendez. Chaque jour, c'est soit 600 millions, tel projet 400 millions, tel projet 20 millions. Donc tous ces millions-là disparaissent et viennent malheureusement ici en Belgique et en d'autres pays. Parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, ils n'ont pas la nationalité belge. Parce que plutôt la nationalité congolaise, parce qu'elle est une et exclusive. C'est-à-dire quand vous n'avez pas la nationalité congolaise, vous l'avez perdue parce que vous avez choisi notre nationalité, vous n'êtes plus congolais. Vous êtes belge, vous êtes, je ne sais pas, allemand, vous êtes suisse. Et ce sont ces Allemands-là, ces Européens qui viennent chez nous, qui gèrent, qui pillent nos pays. C'est pour ça que nous sommes venus, pour pouvoir vous en parler ici à la justice des pays dont sont originaires ces gens, parce qu'ils sont aujourd'hui belges, allemands et autres. Alors, les choses dont nous allons parler sont des choses très graves. Donc, j'ai dit qu'ici, il y a beaucoup d'organisations, dont je ne suis que le représentant, qui ont voulu que nous puissions faire, et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de suivre de partout où ils sont. Donc siku ya kucha leo sikusinzia. Nilikuwa niko kitanda. Unaona kama shiba mwa tusinzia kitenda jua kufuatilia hivi kwa vinapita. Mkongo normalement. Nilikuwa kitanda nasikia phone message inaingia. Donc message kuingia kwenda angalia naona mzungu yuko naongea. Mzungu gani yuko naongea tena? Ase nini tena? Ase no.
communauté katangese iliniona, tukaanza tumika nabo, tukaenda tukatoka tutumikia Mkongo, tukaenda tumikia pays moi africain, inakuwa au moins 6 mois hivi tuko na collectionner, tuko na collecter ma information, donc ma data juu ya situation yenye iko. Situation tena gani hiyo? No, ni habari ya maresource, habari ya minere Mkongo. Sema mama game over. Et donc ça nilisikia tu kitu kinukia mkia kwanza mkichwa. Kinukia kia kwanza nikia eske Congo situation gisiko, eske tushaka yo vraiment kuidentifier ennemi wa Congolais ni nani? Ennemi wa ile nchi eske ni nani? Nani mwiko dangereux kwa ile nchi? Conclusion sikuchunga kwanza vérifier ngabia sema no, mtu mwiko dangereux kwa ile nchi. Congolais ni dangereux ku Congo. Donc Congolais mtu mwanaitwa Congolais wa République démocratique du Congo ou bien wa République à démocratiser du Congo ni dangereux ku Congo. Après kusikia hii rapport, hii plainte, après kusikia intervention ya mwenye nani wa société civile, mtu wa société civile, après kwanza vérifier sa histoire ya Congo, kuangalia ba M23, donc so lanza pia vile panakakia kona ata probleme ya ile nchi si ule mwetu tunawaza ni Congolais. Na eski tushaka yuwa kuidentifier vraiment ennemi wa bien ennemi wa solo wa Congo wa République démocratisée. Donc ni Congolais. Basi nikasema no hapa normalement ndio yetu kwemo juba shaka tuache vitu viwili. Soit ufunge mzigo yako ukimbie, soit ukombattre. Na kukombattre si Mungu alitusaidia, hatuko wale watu waliwaza kama no ifuende kamata bunduki uende uwa wafu walio hai, si juba kusikika mko na ba protéger. Si tulijije bon kukamata bunduki ya maneno, bunduki ya kalamu, akreo hivi ndio tulikamata. Si hatukupenda kufasa kisi bengine biko banafanza juu na hiyo kama uko na kufa kamata bunduki tena. Donc uko nenda lumiza kilonda yenye kwenda pige mo lisasi kilonda yenye ina existe. C'était si que chie tuli choisir hii option ya maneno. Mwa hiyo yote nini liona ya comprendre kama hatuna opposition kwanza, hiyo hatakuwa kinayo na parlement haifai kazi yake. Évidemment société civile sasa hivi tuko tunaona normalement ndio role ngusho na cheza, mais hatuna opposition ya kufanya kazi na kufanza, hatuna parlement bali tunasheta kama semi no bande na contrôler ma entreprise publique. Et donc conférence ya u avocat belge anasema hivi kama Bahami Katange bali organiser rencontre iko clandestine. Donc mon pays africain bali gopa kufanya mle Mkongo juu ni contre pouvoir. Juu il ne s'agit haiko contre pouvoir mais juste ni révélation du pouvoir. Makanifanyia quelque part. Anasema kama après rencontrer les sociétés civiles ya Katanga. Et donc bakamuonesha kama depuis avant Belgique baliachaga Congo mu 1906. Balikamata Congo 1906 mpaka 1960. Na 1906 mu 1960. A 1960 mpaka leo Lubumbashi ile anasema kwanza tunasema Lubumbashi particulièrement. Lubumbashi ngishokuwa nayo sa vile Dubai, ngishokuwa nayo sa vile Qatar sai. Alakini iko pie na ba Belge. Donc iko pie na ba Belge je. Haiko aseme no iko pie na ba citoyen belge. Haiko pie na ba citoyen belge benye tunaweza sema no ni ba Belge d'origine, banaza ko ni ba Belge biko naturalisé. Donc iko pie na ba étranger, iko pie na ba Congolais
benye biko na nani na nationalité belge. Et c'est pourquoi huyu mtu wa société civile alienda kule kutafuta ba avocat belge baende saisir justice ya ba belge kuonesha kama ba belge ba congolais besha kwa na nationalité congolaise biko banaharibisha Congo sasa yashiba congolais. Dieu biko na nationalité ya Congo na kuaga ni exclusive. Donc ukishakuwa na nationalité congolais, ukishakuwa na nationalité injes, donc wewe hauna tena droit ya kuwa congolais. Il fallait ende saisir ile justice belge kule. Biko na piye inchi ya sisi ba kongomani sasa. So bale balitufanzaka bale ba citoyen belge ba congolais ba belge na vingine ba congolais biko na ingine nationalité ma canadienne, kama ni ma nationalité américaine, kama australienne et partout tout ce que vous voulez, kama ni allemande, kama ni anglaise et tout ce que vous voulez. Bashatufukuza shie ba kongomani sasa, shi ba kongomani ba asili, shi benyi Lusi sa shindo ba kongomani benyi ba biti. Donc bashaka tufukuza mule mpeyi juu biko na nguvu za mingi bakatusukuma mu makande de réfugiés so biko pale ja kuiba pays. C'est ainsi que société civile ilienda fungula case, ilienda akize pale batu ku parquet fédéral mule mu Belgique. Anasema hivi. Et donc anasema juu abatu benye biko kukere ya Jekamine ndio benye ali annoncer. Et puis anasema kama ebo kwenda dénoncer ou bien kwenda fungula dossier juu ya pillage ya Jekamine. Anasema kama anayua volume ya menace. Juu ni mtu hapa mwenye, donc ni problème ya l'État, ni problème ya gouvernement. Anayua niveau ya menace, et puis tena anayua bien, ou bien anacomprendre bien pouvoir, ou bien mafia yenye iko derrière ya ile menace. Donc nguvu ziko derrière ya ile menace. Anasema kama train de vie. Donc anampatia, après pale anampatia mtu mweko kusene président wa société civile atuambie au juste dossier yebaenda fungula ku parquet kesi ni nini. Njo le président wa société civile Katangezi donc anakamata parole, anaanza tu expliquer qu'est-ce qui se passe, comment biko na volé, qu'est-ce qui était organisé, qu'est-ce qui est à la base, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Donc role ba player bote bale banataka bangereza biko na jouer. Wanasema tout d'abord kama balianza jiplaindre depuis à part kwanza ma ONG zina denonsa kazi zinaandika kila siku juu ya corruption, donc juu ya ile pillage, juu ya ile bwizi, juu ya ile mafia, maraporo na maraporo, mais batu biko na nguvu benye bengosho kwa disezi kama tele maraporo bazitie poids zitumike mu intérêt ya bakongolais juu le maraporo kama biko naitoa juste ni juu ya kudefendre Congo attaque pays, kudefendre bakongolais ni bale batu benye mwisho biko sanse kufanza kunane kufaile kubavaliwe zile maraporo zikuwe appliqué, ndio biko banaiba inchi, ndio biko banapie inchi juu ile haiko tena bwizi unaiba kiloko, ndio biko na pie inchi. Na gisi biko na pie inchi trait de vie donc ya gouvernement iko yulu de fait que baliachaka congolais buti nalo baboy, donc baliachaka congolais bila kitu, ba chef banabebaka biote umwe basi ngiko banabeba biote basi kama banatumikaka so banabeba biote ku zero. Donc si tuko pale si washa kwa sale ni ba joueur, si tuko mstade kubangalia kutube banafanzaka tu. A part ile hakuna ingine. Et donc ana insister, anasema hivi trait de vie ya l'État iko yulo. Anakuambia kama député mmoja anapataka au moins $21,000 d'après yeye. Ministre anapataka au moins $75,000 à $100,000. Un ministre. Et puis anakuambia kama président wa Sénat
anapataka au moins 300,000 dollars. Nishawahi tena kufanza emission. Anakuambia kama premier ministre ou bien premier ministre wa Congo anapataka 500,000 dollars. 500,000 dollars. Mtu mmoja huyo. 500,000 dollars mtu mmoja. Orke mule mkongo mule hakuna hospitali kwenye hawezi kutana, hakuna mashambre za batu banagonjwa kwa shorkoro. Donc batu banagonjwa njala. Lakini mtu mmoja iko na anabebaga 500,000 dollars. Et puis ce qui est grave, banakia tuambia kama no pays Congo ni pays laïque, Congo ni pays ya bakristo, ni pays chrétien, ni pays ya christianité. Et donc baki yote wanaenda kwa kanisa wanakuambia kama Kinshasa après 2 secondes un pays plutôt hapana Kinshasa Congo après avenue après 5 cm ya kila avenue piko kanisa. Alakini piko mtu mmoja anabebaka 500,000 dollars. Mpei mnayala mle makanisa zote na naenda sinzia na naona kisi benzake batoto ba benzake wala benzake banagonjwa kwa shorkoro. Mais bale batu nabona na vala kakoti nguswandiza parlementaire, nguswandiza opposant, nguswandiza ministre, nguswandiza gouverneur, nguswandiza bukumese, nguswandiza administrateur, anavala kakoti unamwona nguko naenda kanisa iko naenda omba Mungu. Na sana nafika kule banaanza tena muabudu yeye. Mkongo mo 500,000 dollars. 500,000 dollars. Mtu mmoja. Et donc, bamoya anakuambia kama bamoya banaishi dans le paradis, il y a ceux-là qui vivent au paradis et les autres vivent en enfer. Ba Congolais piko wanaishi mu paradis, bengine banaishi mu enfer. Na hakuna violeza fanza Kongo juu hakuna gisi, hakuna justice utakaanza ngoseme no ebane raporo hiyo wala bie mlio mna constater mnaweza kamata sema no tubebe kule ku justice congolaise aseme ba ende ba jiji. Hakuna justice ni ya mtu. Mtu mwana kiaka na chava jiji wake banaongea nabo lugha moja anachia kama e-console. Donc sina wakati ya ku expliquer vile vyote. Mais anasema kama wakati ya Belge Congo ilikuwa na wakati ya Belge Congo ilikuwa na produiraka 4,900,000 tonnes cuivre. Pour le moment biko na produire 33 millions tonnes cuivre. Et donc na tonne moya iko mu 9,700. Ou bien tu sais, 97,000 dollars. Entre pas les. Bon, si on a mais non, c'est comme je crois, 9,700 dollars. Ah, pas 9,700. À 97,000 dollars, je crois. Sauf l'erreur de ma part. Yenye, tonne moyen na uziwaka. C'est-à-dire que moi, banapataka ni mweni ma milliard. Banapataka umwe ni ma milliard. Et donc anakuambia projet zote za Congo ni banaongeaka ni ma million, kama batongea million banaandikaka ni banaongeaka ni ma milliard. Inakuwa ni ma million, ma milliard. Lakini njo nchi ya kwanza yenye mtu hayuwaki kisi banakulaka, hayuwaki kisi banatunziwaka, hayuwaki kisi banasomaka, hayuwaki kisi banatembeaka, hakuwaki na pasiporo. Donc il n'a rien. Hakuna kitu unaweza expliquer kwa Congolais kinaweza sema sema no Kongo na kindio anaonaga sema no kitu kinatoka kuleta na kimtu unaweza ile mtu kwa mchi yake asi kitu anaona kuleta. Hakuna. Batu bote bashako batu biko tu. Na bali turisiraka bakatfa bitu bisai ni bilulu tunakuwa tu. Donc sans rien faire, ça vile hakuna kitu, ça vile hakuna mwanaweza faire quelque chose. Et donc juu ya kujia hivyo hizi. Et puis anasema tena bale batu biko naiba nchi. Au juste ni diaspora biko karibu na chef de l'état, ndio hawezi sema chef de l'état.
mwana mokonzi baretaka ete donc ya kusema chef de l'État anasema batu biko aux alentours de chef de l'État anasema hivi mu 2002 palikuwa bainvestisseur balikiaka bale bainvestisseur olie baende baokipe ma cité zenye ziko vierge banda ndio okipe cité za Jekamine mu ide ya kusema bakwe na lomba franga kujina ya Jekamine. Epi bale batu anakuambia kama bashinois sa balipata contrat. Donc anasema kama tout d'abord Jekamine iko na 18 partenariats. Mwale 18 partenariats. Des partenariats tundo zinapartenir ku Jekamine. 16 ilitembeaga na mai. Bana mai bazwagi 16. Sa zile mbili alisema si commune na juu na yo kama teke funguruma. Mwezo contrat mbili, mwezo partenariat mbili. Balisikilizana na bashinois kama bashinois batakuwa na beba 68% et que l'État inabeba 30%. Jekamine inabeba 30%. Donc 68% na bashinois batajenga ma infrastructure, wakiongea infrastructure, tunaweza sema wanaweza jenga balabala, wanaweza jenga mastade, wanaweza jenga vitu vya kura, wanaweza jenga ma aéroport, wanaweza jenga ma bureaux za l'État. Donc vitu vyote viko public vyote. Bien tuseme ingekuwa tunakuwa na secteur privé biaweza kufanya. Mais dès lors hapa yajengewa kata kitu. Mais bashinois banabaka 68% za production ya Jekamine. Il est si commune. Alors 16 partenaires iko muba chinois ba individu yenye Jekamine ya na uwezo ya contrôler. Ewe Jekamine kite contrôler bale ba chinois wanakuambia kama no ewa na traitaka na gouvernement direct, donc haba traitaki na Jekamine. Na ile gouvernement traitaka na direct njo banani njo kwenye tuko tunaenda. Et donc na ile 16 muko batu Jekamine balisha nome batu benye abana experience, batu abana idée telema ni kama ni mshameno kama chintu chetu ndo batu ya bana yala kule na diaspora. Donc bale walisema yeye ni diaspora, ni barafiki yake ya president ndio biko kule. Probleme sana. Mwa ile 16 partenariat mko sa ma structure zenye zinata fanana zenye haziko relie ku Jekamine normalement na njo ilikuwa nani target ya rapport ya nani ya case. Et d'ailleurs bali identifier kwanza mo batu kenda. Na bale batu kenda bali identifier mo normalement ni famille ya president, bibi ya president, ba Antoni kama mtoto wa president, kama ba Christian kama ni badogo ya president, kani ba binamaki ya president, kani ba kakaki ya president, kani ba mtoto ya binamaki ya president, kama ni ba bofre bake wa president, kama ni ba bofre ba watoto yake ya president, kama ni bashangazi watoto ya shangazi yake ya president, kama ni babinamu yake ya president, njo benye biko na zile ma structures ziko parallèle les 16 partenariat yenye inatumikaka ku Jekamine, yenye Jekamine haiwezaki kukontrole, yenye ukiuliza bashinwa ndio wanawatumikiaka, ukibauliza banakuambia kama no hivyo wanataka ndio na gouvernement direct. Wakati Katanga batu ni watu wa kwanza, ni province ya kwanza mnakuaga njala, Zambi kifunga frontiere, donc uyuwe kama ni problem.
anaongeza, anasema kama ni ndio objectif ya hii kwenda fungulisha kwenda ku justice, kusizira justice belge, ni juu ya kudenoncer ile situation yenye iko napita kule Katanga, wakati ba Kongole bote mwa minute ni ba maskini. Hakuna Kongole mwana sema kwa sema no anakuwa na quelque chose. Na Kolwezi anasema nako normalement ni hivyo. Nasema bon, sitaweza kuanza kuexpliquer, mais anasema kama Kolwezi Kongo batu ni ba pauvre. Na richesse inaenda mpaka kubale batu. Piko bien anasema anataka kama ramble. Donc vile après kuanza après kubeba cuivre, vile mabitu binabakiaka. Bana bien ça vile inakuwa mablock. So ile mablock ça vile block bebla piko na kuya batu pamoja bale ba famille ya president iko na kia na chinois olie aende kamata ya nani, ande kamata nani cité ya mpya. Biko naenda kamata vile maramble ole chinois naza mtumikia vyenye biko na produire au moins 400 milliards de dollars. D'après explication. Hapa siko na fondé kitu, hapa niko nasema vyenye avocat conférence ya avocat kisi balisema hiyo famille présidentielle. Donc na mwa minute wanakuambia kama ile famille ya president sai na mtoto wa kwanza na wa mwisho sai wote ni ba millionnaire. Mais sio nauliza sasa mtu millionnaire hana diplome, mtu millionnaire akwaki hata donc ni ba actionnaire sai ba actionnaire minye mu domaine ya mine sai. Donc ukibauliza kama hii milioni sai mshaitoa wapi? Uko natumika wapi? Wala unatoka millionnaire mu domaine gani? Haba ya kusikiaka si le domaine scientifique, haba ya kusikiaka mu domaine ya kama ni ya defense, kama domaine militaire, haba ya kusikiaka kama mu domaine ya business, haba ya kusikiaka. Donc wewe mtu mko na 20 ans, ushakuwa millionnaire sur base de quoi? Ile milioni ishatoka wapi? Et donc du coup napita nakia sema kama tuko napiga haituaga enemy mkongo bien. Na siku tayuaka enemy peut-être na njoo takuwa kama mwanzo wa Kongo kwanza kuwa mzuri. Na naweza jiuliza tena entre aba ba M23, entre Kagame na aba tu banasemaga Swandiza bana baongozaka, nani mwanaua watu wa Kongole ba mingi? Na njoo mwenye anaua Bakongole. Bakongole bangapi banakufaga par jour juu ya transport? Bakongole bangapi banakufaga par jour juu ya kukosa madawa? Bakongole bangapi banakufa par jour juu ya njala? Bakongole bangapi banakufa par jour juu ya kukosa maji? Bakongole bangapi biko nakufa par jour mu pays étranger? Après Swandiza watu wakubasaidia me banaenda voter kubafa biwerewere na kubafa bakona babudu kubasukuma muinchi baki ku diaspora. Na njo strategie banatumikisha ko juste banafaka nguvu kwa nasukuma watu wako natoka muinchi sasa wanakia kala huku banabakia kule biko banaiba msibafuatilie. Fulani semaga kama hii habari ya conflit ngukatange Kasai haikuwa ki conflit kisi tunawaziaka. Ile conflit inakuwaga ni ya kudistraire Baswandiza Katange, Baswandiza Kasai, Baswandiza ba Congolais en général, juu parce qu'on a vitu vyenye binabiwaka kule. Voilà sa réalité njoi. Na ule Katange mwenye kona besoin kupigana, na ule Kasai mwenye kona besoin kupigana. Voilà sa combat. Comme ça mtuko na bakia banjala njala. Njo combat, njo mnafika na focaliser kwa hii. Après focaliser Katange kata. Bale batu sabi kona frappe, bawa na frappa kabati yote. Ya yu ingu Kasai, yu ingu Katange, ya na frappa katu. Donc wana bachiaga hali moya. Évidemment tunayua kama bon, anakiaka na vale bakaribu yake. Mais akamateki majorité ya Bakasai wote ngosemi ndo anapatia makazi. Iko na vale batu biko karibu yake. Donc anaandaka mprovince yake, après mprovince anaenda mterritoire yake, après mterritoire yake anaenda munani msheferi yake, après msheferi yake anaenda village yake, après village yake anaangalia kwanza familia yake. Après familia yake ti yakimaliza ndio anaweza angalia ule mtu wa village mmoja mwanayu.
lakini majorité ya soi-disant bakasaini niseme pour le moment jusqu'on ongelea pouvoir actuel par rapport ya hii rapport. Donc haiko ngwaseme anakamata kazi anakapatia bakasai wote haina vile, na Joseph Kabila naye ilikuwa vile vile, tuko Mobutu naye ilikuwa vile vile. Donc hapa banakala ndio nabachonganisha, mshinde mko na bululana mimi kuba distraire miliari iko natembea franga amku iko 400 miliare 600 miliare 1 miliare 2 miliare ni mamilioni ndio kwa banaongelea, na Mungu anashinda mnasomana ngwaseme no hapa baende kwa hapa bashaki panisha bunga bei hapa. C'est juste une distraction. Na sio kama naweza mpatia nanga rezo, mais i combat yeu baba ana i froid anafungula. Voilà comment un citoyen wa pays mtu anapenda pays yake anapaswa kuwa na combattre. Huyo anapaswa pata soutien ya kila mtu. Puisque ni combat yeko nafanza iko noble par rapport ya hii ya nanga. Weye uko naenda soutenir mtu mwenye iko na uwa babashaka uwiwa, uko naenda soutenir mtu mwenye iko na kia naye fanza vile vile vyenye ule mtu iko na ule mwizi naye iko na fanza na unaenda soutenir. Donc unatoka kumwizi unatoka kumwizi unapenda uende soutenir mwizi mwingine. Haina combat hili. Combat iko noble ni combat ya hivi. C'est un combat. Yeye hakwenda kwa mwizi, anaona kama alidentifie mwizi, alidentifie ennemi, mwizi wa peuple. Après anaenda anza safro, na normalement donc simefia kwa vile sikio shinda uko na kudanganya ngo piko ngo angekiana tuspike nanga na ndio angeanza hivi, angekiana expliquer kwanza ba Kongola na mimi na habari mimi naenda rejoindre mouvement ni juu ya APCD ona miliare iko napotea, huyu bwana ndio konapoteza hii miliare, ba Kongola tuziacha hivi ndio tunaona kama nabo ni mwizi, lakini je kusema donc mwataenda aende mwana atakwazika akakwazike, lakini ndio kweli hiyo. Ndio nanga ngipa fanza hivi. Hapana vile mtenda tu subuyu, ndalamuka sawa unakiana bona enda leta sasa banavunja watu vichwa, banavunja watu migulu, 12,000 ya watu sai. Bukavu sai wanaua, Goma iko wanaua. Donc combat ya hii société civile ndio combat iko noble, ndio argument uko na japuye ko hiza hivi. Voilà mahabari nilikuwa nayo. En tout cas Kongo mieux kama tuko mal barré. Donc na hapa tuko na option mbili sinitoka sema, soit uchagule kupigana wala pana, wala ufunge mzigo. Kama unataka kufunga mzigo donc ubakie kimya. Lakini shitabapigania mpaka saa mtaelewa, mpaka saa mtasikia vitu tunasema kwa Kiswahili. Tunaonana tena, bye bye.